नमस्कार, सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नज़र समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। पिछले दिनों हुई जमीयत उलेमाए हिंद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में मौलाना आबिद कासमी ने 193 वोटों से जीत हासिल की। गौरतलब है कि लगातार दूसरी बार मौलाना आबिद कासमी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद पर काबिज हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद अपने स्तर पर गरीबों मजलूमों के हित में निरंतर कार्य करती रही है। गहमा गहमी के बीच उलेमाए हिंद की दोबारा कमान संभालने वाले मृतवासी मौलाना कासमी ने शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद स्थित प्रदेश कार्यालय पर अपने साथियों के साथ समूची दिल्ली का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तो ये जो चुनाव था इसमें किस तरह का इम्तिहान रहा आपका? असल में चुनाव तो चुनाव होता है और लोगों की जो मोहब्बत मेरे साथ रही है वो नाकाबिल बयान है और हमेशा लोगों की मोहब्बत मेरे साथ तकरीबन 4-5 साल से चली हुई आ रही है। पहले टर्म में भी लोगों ने के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली में आप हजरात ने देखा कि कितना काम हुआ। मौलाना साहब, आपका मुकाबला किस कैंडिडेट के साथ था? असल में जमीयत उलमा हिंद के अंदर मुकाबला कहना ये तो गलत होगा। मुकाबला आराई तो वहाँ होती नहीं, क्योंकि ये मजहबी जमात है, बुजुर्गों की जमात। कवायद और जवाबित होते हैं, उन कवायद में कोई भी मद्दे मुकाबिल होते हैं लोग, बहुत सारे लोग होते हैं। आपके चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे, तो ये अगर मुकाबला ना माना जाए इसे, मोहब्बतें दुआएं ये सारी चीज़ें वोट डालने के बाद ही तो मिलेंगी। अगर किसी ने वोट ना दिया आपको और मोहब्बतें दुआएं देता रहा तो आप चुनाव नहीं जीत सकते थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे खैर खा थे, जो भी थे सब खैर खा थे और उन लोगों की मोहब्बतें भी मेरे साथ रही। आप अपने प्रतिद्वंदी का नाम लेने से बच रहे हैं, इसके पीछे भी क्या कोई सियासत है? नहीं, कोई सियासत नहीं। हमारी तो जमात ही सियासी नहीं है, मजहबी जमात है। और ये कहिए कि मजहब में ये तो उसूल व ज़वाबित बना रखे हैं और उसूल व ज़वाबित से काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ये एक ज़ाब्ता है कि उस ज़ाब्ते के तहत मेंबरशिप होती हैं, इब्तिदाई मेंबर बनते हैं, फिर एक्टिव मेंबर होते हैं, फिर एक्टिव मेंबरों में भी टोटल वोट कितनी थी और कितनी वोट आपको पड़ी? टोटल वोट तकरीबन 300 कुछ थी। आपको वोट कितनी पड़ी? हमें इस दूसरे कार्यकाल में क्या आपके मौजूद रहेंगे? देखो, पहले कार्यकाल की बात मैं आपको बता दूं। ये हमारे कारी हारून साहब बैठे हैं, ये हमारे शान बशाना रहे और ज़ौक़ हो गया हमारे मौलाना इस्लामुद्दीन साहब के ऊपर, ये नाइब सदर रहे और ये मेरे शान बशाना रहे हमेशा। और इधर ये सब मेरे मुशफ़िक़ व हमदर्द हैं जो शाना बशाना रहे। और जमीयत तभी काम कर पाती है जब लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। आज जीतने वाले पर क्या संदेश देना चाहिए सभी? संदेश तो ये है कि हम उन लोगों का शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे कि जो लोग मोहब्बतें देते हैं और जमीयत के लिए हमेशा दुआ गो हैं कि मरते दम तक हम भी और सारे मेंबरान जितने भी हैं, इब्तिदाई से लेकर और अखीर तक जितने भी मेंबरान हैं, उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्लाह ताला मरते दम तक इस जमात से हम सबको वाबस्ता है। जमीयत आप कह रहे थे मजहबी जमात, मजहबी जमात। तो मजहबी जमात जो है ये सियासत करती है, लेकिन ये छुप के करती है। ऐसा नहीं है, ये जो बताया गया ऐसा है। ऐसा मौलाना असद मदनी साहब राज्यसभा के मेंबर थे। नहीं, राज्यसभा के मेंबर रहना ये तो जमीयत, ये तो पार्टी के द्वारा बना। मेरी बात सुनिए जी, वो उसके पीछे सियासत जरूर होती है। मैं आपको बताऊं, ये तो हमारे जमात के ज़ाब्ते में है। मतलब आप खुल के सियासत में नहीं आएंगे, सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे, नहीं, खुलने की और सियासत करेंगे। खुलना और छुपना कोई चीज़ नहीं है, ये तो खालिस मजहबी जमात है।
اور اگر مذہب کے متعلق آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو جمعیت اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ صاف کر دوں، مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ انسانیت کے اوپر ہے، اور جمعیت علماء ہند کا قیام 1919 سے ہے، اور جب سے جمعیت کا وجود ہے، جب سے انسانیت کے اوپر ہی یہ کام کرتی ہے، تو جمعیت علماء ہند کے لیے یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارا فائدہ آر ایس ایس کے پرمکھ سے ملنے میں ہے تو ہم آر ایس ایس کے پرمکھ سے بھی ملیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ غلط ہے جو یہ تاثر دے رہا ہے۔ ہمارے لیے تو بطور انسان سب برابر ہیں اور سب سے ہم ملیں گے۔ اچھا، آج اس کا پتہ ہے سرکار جو ہے بل لے کر دو بچوں میں زیادہ بچوں کو چناؤ 70 یوجناؤں سے بندی دے رہے، اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ غلط ہے، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ جمعیت علماء ہند اپنے تئیں تو لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر رہی ہے۔ آپ کو بھی علم ہے، گوکل پوری کی پوری مارکیٹ جن کے کاروبار تباہ ہو گئے، دکانیں بنا کر کے دی، ان کے پیروں پہ مالی تعاون سے ان بھی کیا گیا تاکہ وہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اسی طریقے سے جن کے گھر پھک گئے تھے وہ گھر جمعیت علماء ہند نے سنوار کر کے دیے۔ اسی طریقے سے کتنے آدمیوں کو گھر بنا کر؟ یہ تو میرے پاس لسٹ نہیں ہے، لیکن شیو وہار میں جتنا بھی نقصان پہنچا وہ جمعیت نے کیا۔ اسی طریقے سے گڑھی مینڈو میں جو نقصان پہنچا وہ بھی جمعیت علماء ہند نے کیا۔ گوکل پوری مارکیٹ میں جو نقصان ہوا وہ بھی جمعیت علماء ہند نے کیا۔ آپ نرواچت ہوئے ہیں، آپ کے دوسرے کاریہ میں آپ ایسی کون سی پلاننگ کریں گے جس سے اور لوگوں کو فائدہ پہنچے زیادہ سے زیادہ؟ اس کا ایک اصول ہے، صدر کا چناؤ ضرور ہے لیکن صدر تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ باضابطہ عاملہ بنے گی اور عاملہ میں جو چیزیں طے ہوگی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ پہلے جب آپ دلی پردیش صدر تھے اور باڑھ پیڑت لوگوں کے لیے جو چندہ اکٹھا ہوا تھا، اس چندے میں آپ کے اوپر آروپ لگا تھا گھوٹالے کا، تو اس کے وشے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرے اوپر تو کسی نے آروپ نہ لگایا اور انشاءاللہ نہ لگنے والا۔ اور کہا گیا کہ یہ جو ممبر سازی ہوئی ہے، یہ ممبر سازی آپ نے بنا پروٹوکول کے کی ہے۔ یہ غلط کہا، جس نے بھی کہا غلط کہا ہے۔ ہماری جماعت دستوری جماعت ہے اور ضابطے کی جماعت ہے۔ ضابطے میں مجھے بھی رہنا پڑے گا اور کو بھی رہنا پڑے گا، جتنے لوگ اس کے ممبر ہوں گے انہیں ضابطے میں رہنا پڑے گا۔ دلی کی جنتا کو کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ اخوت و محبت، پیار، الفت، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی ہمدردی ہونی چاہیے، اور جتنے رفاہی کام ہیں انہیں ہم ایک دوسرا مل بانٹ کر کے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے بھائی کچھ کمزور ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کیسے ہی ہوں، ان کے ساتھ ہمیں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے۔